A day in my life as a content creator, age of 9. Pamakgayam ijeref, tadaalaik. Taalaik gayam, kit chocolate. Og pilpilak ditakit, take it, ti napilik. O basahin nyo, take it ko na. So panakjabanger nga ref, tagalak ti frinkers. Sorry kung may red horse dyan. O, panakmit din dya table. Wow. Nagriga talaga voice over karkaro no. Diya ibagamay guys. So nga, anusan dalang padasin nyo kadag vlog kitain nyo. Nagrigat nga voice over. So first days. Inutik di tanta. Hanak man makapangan gamin tirabi First days in Frinkels. Nag-imas mabusuga kami dagos no kanik amin data frinkers pang merienda lang data ta anak namigat o ikalob kon mitin. Next nga kanin tayo kit take it chocolate ang kugay nga malukluktan dita ay tayo nagrigat nga maluktan pati ngipin ang kong maluktan. So nga apan nakagala ti kartib dita. Urayin nyo lang. Ta ipilpil kong lukluktan kit awan hanlat ta maluktan. So nga nagalak ti kartib. Kinartib ko manin. Hats man din na manin. Nyamitin daytan. O hindi na manin. Galak ti kartib manin. O kinartib ko. Kit first bite. First taste kaya man nga first bite. First taste kit tain nyo nag-imas deres. Karkaro no ramanan nyo song agala ko inti 7-Eleven. Ijay bulanaw lang guys. So inutik dita tanak mabusog. Nag-imas. Sobra. Tikman nyo mamaya. Tikman nyo pagbubuli kayo sa 7-Eleven. Pumunta ka kanina sa Bulanang. Tilti bagbagaklatan guys. Bayan nagrigat nga ro din ag voice over. Wan pa'y maawan pa'y maibagata. O mag-ibos kong dayta chocolate. Chocolate. Dayta take 8. O, hanak agraraman guys. Ag merienda aklang tanak namigat. Hanak namigat guys. So, itaga nga time. Medyo agrabrabiin. O, minum nakta. Hanak ngay matonsil. No, mga nakaming chocolate. Minum nakdanom. O, sublik mitin dya danom. Ay, dya tasa. Dita may nga tasa yung kabil ko dyan lababo. O yung basurak mitin di ko ati Frinkels. So bye. Thank you for watching.